जुआ थंनाय रक बाय बुकुं शिकागे बुजाखा अमरपुर बीरगंज थानानि ओसी आलांगा बर्मन पाटिमुंनि यागुला पुइलाबोनो अमरपुर हस्पिटाल आबुनि यागुला रहरजाखा आगरतला जिबि शाखामनगो पाटिमुं कक्तिशाल हर अमरपुर नेताजी कलोनी आमसायो कक्तिशाल हर बीरगंज थानानि पुलिस रकनि थानि हुइजा कक्तमा सफायमानि अमरपुर नेताजी कलोनी आमसाइनि ताजेर आलिनि नगो जान्दी मुन्दी मुथुंजागै दंग हनै कक्तमा मानखेनो बीरगंज थानानि ओसी आलांगा बर्मनि दैदुल मुंबाय ताजेर आलिनि नगो रेड खालायनानि थांगा पुलिस फियाबा पुलिसनो नुखेनो तै मुंसा लामा नुहुरजागिया अंगै पुलिस रकनि सागावनो चप्रबनानि चेंखा जुआ मथुंनाय रक जुआ थंनाय रकनि यागो बुजागै बीरगंज थानानि ओसी आलांगा बर्मनि बाई थांगा बुकुं आबो हाइकेनो काहामखेनो दुखुमान खाबिनि मकल पाटिमुंनि यागोलो पुइलाबोनो अमरपुर हस्पिटाल आबोनि यागोलो रहरजाखा आगरतला जिबि शाखामनगो एक्चुअली আমি তো ঠিক করে বলতে পারি না আমি ছিলাম একজন স্টাফ বলেছিল ফোন করে যে ইনজুর্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তো আর কিছু বলেছে একটু নাকে ফ্র্যাকচার হয়েছে তো তখন আমি আমার ডিউটি সাইড থেকে গাড়ি নিয়ে এসে যখন এখানে জানতে পারলাম তিনাকে একটা রেড করতে গেছে তখন যারা ইলিগেল যারা ছিল ওরা নাকি ঘুষি মারলো ওই ঘুষিতেই কি নাম ওনার? কলঙ্গ উনি মানে কোন থানাতে বসছেন? অমরপুর থানা ওসি। তো কালকে কয়টার সময় ঘটনাটা? 10টার পরে হবে। আমি রাত্রিতে। তো এটা কি জোয়ার কোনো কিছু চলতেছিল এরকম? আমি তো জানি না, এখান থেকে। তো ওনারা হসপিটালে কে আনছে? ওদের স্টাফ, ওনাদের থানারই দুজন স্টাফ ওনাকে যারা আক্রমণ করছে তার মধ্যে কারোর অ্যারেস্ট করা গেছে এখন অবধি? মনে হয় দুজনকে করেছে আমি এত ডিটেলস জানি। पाटिमुंनि यागुलो खरकनि बरकनो रमखा पुलिस बरकनि मुं गणेश साहाते सञ्जीव होसेन फियाबा खारजाक्तै गुबुन सामुं सिद्रा ख्लायनाय रक ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां।